अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरल नॉलेज हमारी कायनात हमारे यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कायनात है क्या, ये किस चीज से बना है और है कितना। हर वो चीज जो कायनात में मौजूद है और जिसमें रिएक्शन होता है, जिसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, और जो रोशनी पैदा करता है उसको हम इंग्लिश में स्टार और उर्दू में सितारा कहते हैं। मतलब सितारे से जो भी चीजें घूमती रहती है उसको हम प्लेनेट या सैयारा कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मिसाल है सूरज। सूरज खुद रोशनी पैदा करता है और सूरज से जमीन तक 8 मिनट में रोशनी पहुंचती है। और सूरज में हरारत भी पैदा होता है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। और ये सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस की कुछ एटम एक दूसरे के साथ लग जाते हैं जिसको हम एक धमाका भी कह सकते हैं। और ये इससे पैदा होता है हीलियम। मतलब दो एटम्स के दरमियान एक धमाका होता है और उससे बन जाती है रोशनी। और ये ऐसा है कि करोड़ों एटम बम्स एक साथ पड़ जाए उससे जो हरारत पैदा होता है उतनी ही धमाके सूरज में एक सेकंड में होता है और जिससे हमको मिलती है रोशनी। तो मतलब सूरज भी एक सितारा है और जब सूरज से दुनिया इस तरह घूमती रहती है तो हम उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और जब जमीन सितारे से घूमती रहती है तो ये भी बन गया एक प्लेनेट, एक सैयारा। और जो प्लेनेट से घूमती रहती है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अब जमीन की जो सरकमफेरेंस है वो तकरीबन है 40,000 किलोमीटर और ये जमीन 24 घंटों में उसे पूरा करता है और इसका स्पीड तकरीबन 11.2 पर सेकंड आता है। अब सूरज हमारी जमीन से इतना बड़ा है कि अगर 13 लाख जमीन है, हमारी जमीन इस अर्थ की तरह अगर 13 लाख और हो जाए तो उससे बनेगा एक सूरज। मतलब सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। अब हमारा ये सूरज भी सितारों में एक छोटा सा सितारा है। सितारों की 3 अकसाम है। पहला सफेद व्हाइट रोशनी पैदा करता है जो सबसे गर्म और खतरनाक सितारा होता है। दूसरा येलो रोशनी पैदा करता है जो उससे थोड़ा ठंडा होता है। तीसरा सितारा हमारे साथ सुर्ख रेड रोशनी पैदा करता है जो पहले दोनों से थोड़ा सा ठंडा होता है। अब सूरज की रोशनी येलो है तो इसका मतलब कि सूरज न बड़ा है और न छोटा है बल्कि एक दरमियाना सितारा है। और इस सूरज से बड़े बड़े करोड़ों न बल्कि बिलियन ऑफ स्टार इस कायनात में मौजूद है। और जब ये सारे सितारे एक जगह पर जमा होती है जैसे एक अंगूर की गुंचा तो हम उसको कहते हैं गैलेक्सी। अब हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। अब जाहिर बात है इस पर काम अंग्रेजों ने किया है तो नाम इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा क्योंकि उर्दू में इसका नाम नहीं। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों की तादाद और वो सितारे जो सूरज से लाखों गुना बड़े हैं उसका तादाद तकरीबन है 300 बिलियन। मतलब 300 अरब सितारे जब एक जगह पर जमा हो जाए तो उससे बनता है एक मिल्की वे गैलेक्सी। अब अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी का लेंथ मालूम करना हो तो जब हम एस्ट्रोनॉमी में लेंथ का मेजरमेंट करते हैं जैसे नॉर्मल रूटीन में करते हैं, मतलब एक कपड़े का लेंथ मालूम करना है तो वो मीटर के हिसाब से मालूम करते हैं। और जब जमीन का लेंथ मालूम करना हो, मसलन यहाँ से इस्लामाबाद तक कितना रास्ता है, यहाँ से इंडिया तक कितना फासला है, तो वो हम किलोमीटर के हिसाब से मालूम करते हैं। और जब यूनिवर्स में मालूम करना हो तो फिर ये मीटर, ये किलोमीटर बहुत कम पड़ जाते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? लाइट ईयर यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब लाइट ईयर का कितना लेंथ है? रोशनी लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में रोशनी 30 करोड़ मीटर फासला कवर करता है। हमारी इस जमीन से, इस अर्थ से तकरीबन 7 बार रोशनी घूम सकती है, इतना तेज स्पीड है रोशनी की। अब अगर रोशनी की स्पीड से किसी ने 1 साल सफर किया और उसने जो फासला कवर किया उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। अब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का लेंथ है 1 लाख लाइट ईयर। मतलब अगर तुम मिल्की वे गैलेक्सी में रोशनी की स्पीड से सफर करना शुरू करोगे तो जब स्टार्ट पॉइंट से इन पॉइंट तक पहुंचोगे तो इसके दरमियान 1 लाख साल गुजर गया होगा। अब हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी उसका नाम रखा गया। और ये गैलेक्सी हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है। और ऐसी ही हजारों लाखों गैलेक्सीज हमारी इस कायनात में मौजूद है। और सिर्फ गैलेक्सी का तादाद है तकरीबन जो मालूम हुआ है वो है 200 अरब। मतलब 200 अरब हमारे कायनात में सिर्फ गैलेक्सीज है। और ये भी वो है जो हमने, मतलब इंसानों ने जो टेलीस्कोप में देखा है वो। और कहा जाता है कि गैलेक्सीज ऐसी देखती है जैसे एक चादर में छोटे छोटे डॉट्स हो। और जब बहुत सारी गैलेक्सीज एक ग्रुप का शक्ल इख्तियार करती है, मतलब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर।
اور یہ کلسٹر بھی ہماری اس کائنات میں، ہماری اس یونیورس میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، اور جب کلسٹر کا ایک گروپ بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر کلسٹر، اور یہ سپر کلسٹر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہماری اس یونیورس میں موجود ہے، اور جب سپر کلسٹر کا ایک گروپ بن جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یونیورس۔ اب سوچو کہ یہ کائنات کتنا بڑا ہے۔ ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا راجر بینرال، ایک تگڑا اسٹرانومر تھا۔ اس نے اس کائنات کا کیلکولیشن کیا تھا کہ ہم نے جو کائنات دیکھا ہے، ظاہر بات ہے اب تک پورا یونیورس کسی نے نہیں دیکھا، تو جتنا ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ابزرویبل یونیورس، مطلب جس کا مشاہدہ ہوا ہے تو وہ تقریباً ہے 46 بلین لائٹ ایئر اس سائنٹسٹ کے مطابق۔ اور باقی یونیورس، باقی کائنات سے یہ اتنا چھوٹا ہے جیسے ایک بہت بڑی صحرا میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ کرے، جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہم نے دیکھا ہو اور باقی سارا صحرا ہم نے نہیں دیکھا ہو، جیسے ایک بہت بڑی صحرا میں ہم نے ایک چھوٹا سا ڈاٹ دیکھا ہو اور باقی سارا رہ چکا ہو۔ 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹو دا پاور 1 2 3 اس کی ریسرچ پیپر کے مطابق۔ اب جب یہاں تک سائنٹسٹ آتے ہیں تو یہاں پر بھی نہیں رکتے اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یونیورس بھی ایک نہیں ہے بلکہ اس کی جیسے ہزاروں یونیورس اور بھی موجود ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ملٹی یونیورس، وہ ایک الگ تھیوری ہے۔ اور اس کائنات کا عمر ہے تقریباً 13.5 بلین ایئر، اور اس زمین کا عمر تقریباً ہے 4.5 بلین ایئر۔ اب دیکھو اتنا بڑا یونیورس، اتنا بڑا کائنات، اب سوچو کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر آپ کہو کہ اللہ اکبر، اور یہاں پر آپ کو اکبر کا معنی بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھو اگر کوئی ایک چھوٹا سا شاپ، ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو اس کا لیولنگ کرتا ہے، اس کا سروے کرتا ہے، اس کے لیے ایک اچھی سیمنٹ، اچھی اینڈ ڈھونڈتا ہے، اور پھر ایک اچھا بنانے والا جو ایک اینڈ کو دوسرے پر دھیرے دھیرے رکھتا ہے، اور اس سے بنتا ہے ایک چھوٹا سا شاپ یا چھوٹا سا گھر۔ اور اتنی ہی محنت کے کچھ سالوں بعد اس گھر کو، اس شاپ کو گرا دیا جاتا ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ خود گرتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کائنات، وہی آپ کو دیکھنا ہے کہ کس نے بنایا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات اتنی سالوں سے موجود ہے، مطلب اربوں بلین ایئر سے یہ کائنات اتنا بڑا کمپلیکس وجود موجود ہے۔ جب ایک چھوٹی مکان کا ایک ڈیزائنر ہو تو کیا اتنا بڑا کائنات، اتنا بڑا یونیورس، اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہوگا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ایک آیات سورۃ الملک میں موجود ہے، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، دیکھو اس میں کچھ فرق، کچھ فطور دیکھتا ہے۔ بارہ دیکھو، ٹیلیسکوپ بھیجو، جتنا بھیج سکتے ہو، ہبل بھیجو، جیمز ویب بھیجو، جیمز ویب کا دادا بھیجو، دیکھو کچھ فطور دیکھا، کچھ فرق دیکھا، تو سائنٹسٹ کیا کہتا ہے، فائن ٹیونڈ، نیا تھیوری آ گیا۔ اتنا کاسمک کانسٹنٹ ہے ہمارے ساتھ، اور اتنا کاسمک کانسٹنٹ ہم اتنا اوپر نیچے کرتے، تو اب خود سوچو اتنا بڑا کائنات، اتنا بڑا یونیورس۔ اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو امید ہے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہوگا، اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو ایک بار کہو سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔